Tawutang, naglaglag na jud tatang. Hala, alas 11 na jud. Hala, makasukan na jud tang mama ani. Ano mas kasabaan akong mama? Unsa na may oras, ha? Kasabaan na jud ko ni mama ani tang kay alas 10 na. Tara. 1, 2, 3, dagan! Tawutang, naglaglag na jud tatang. Hala, alas 11 na jud. Hala, makasukan na jud tang mama ani. Tawutang, tawdi na kang. Asa naman itong bata ato, uy? Laagan yung kayo ito ba? Dugay kayo ito makauli. Asa na orasa? A few moments later. Sorry, ma. Unsa na may oras? Laagan ba kayo ni mo? Alas 12 naman! Nandiyan yung batitay, ma. Sorry, ma. Sulod! Kabungalan ta ka! 攻击大众实验，攻击大众实验，攻击大众。